So ayan guys, programming Y Delta. Group 6 kami guys, group 6 kami. Tapos 4. Okay. So papasok yan dito guys ano PLC, yung program. Ito yung program na ginawa namin. So ayan talagang pinaka-complete program guys oh. Wala na. Sira ulo, sira utak. Vlog. Ay, sorry. Ano yan? Panalo. Dalawa na to. Ito yung group ko eh. Oh, sir, dito tayo sir ah. Kasama ka ba sa group? Ayan. Sir. Premyo ko. Start. Ito to eh. Start sir. Hindi pa pala siguradong first yung isa. Sige. Oh, Y. Stop. Delta. Tapos tapo na. Namatay. Oh, start ulit. Start ulit. Trip. Tapos delta muna. Trip. Trip sir. Doon yung pula. Pula. Ay, saan? Sige sir. Pula, yung pula. Yun. Walang kulay. Kaya lang. Yun, mayroon. Sira lang yung ano. Yan, okay na. Okay, karga motor. Pag nauna ito, itong first. Start. Ilang minutes na remaining? Wala. Wala na sir. Reset. Oo. Sila pala magiging first. Pero ano mo Yan. ano? Karga motor sir. Oo, karga Tagay mo. May power ha? Ah, wala. Ay, ano pa pala? Hindi, wala. Pinatay ko. Tsaka nakatanggal rin sir. Ay, ilalagay mo. Lagay mo yung ano. Lagay natin bro, videoan kita. Sige. Sige. Line 1, Tama na lang. Balik to. RYB. blue mo lang. Sige. Para, one. Read mo na. Kasi may time eh. Ay, tama ba? Pwede red din. Kasama Ba't kaliwa? Basa ito. Sige. Mag-pacing eh. Kulay sa kulay. Red. Kulay Oh, kulay ha. RYB. Pero wait na lang. Baka mag-pacing siya. Ayan kaya ni ko. Butok din yan. Kaya nga. Puro motor hawak nito, nakikita ko eh. Buto yung mga vlogger ah. Oh, vlogger. Okay, oras to? Ah, sige. Susunod na yung ano, pacing, sabi nila eh. Uy. Ayun. Mulog. So, okay na. Eh, Okay. Simulate. breaker on. Grabe guys, hindi kaya. Dami talaga. Ah, on. Yeah. Start. Yun. O, stop. Trip. Okay. Start ulit. Start ulit. Trip. Prep pro. Yun. Okay, start. Start. Start, start lang. Yes. Hindi siya na-take. Ay, hindi siya na-trip. Ayun o. Go. Reset yun eh. Yun. Sige, start ko. Ayun, wala. Ayos, Okay. Panalo. Reset na. Sige pa, pinindot. Ayaw. Pabalik. Okay. Check the motor. Ah, galing. Galing talaga ng programa, bro. Winner. Halo. Uy. Hindi mo nakita meron pa siyang group 6. So, yung guys, panalo. Malupit talaga yung grupo natin, no? Group 5 ba? Group 5. Panalo. Group 6, tapos may heart. Ah.